السلام عليكم وصباح الخير الناس الكل. بالطبيعة عرفتوا مانيش مدام سندس، أنا مراد جابسي صاحب منصة المربي. باش ناخذ من عندكم وقيت صغير قبل ما نعطيكم المدام سندس باش ما تغشش عليا. دونك في بالكم احنا باش نعملوا ان شاء الله في الصيف بحول الله. انتم تبارك الله جماعة تروازيام ناشطين اكثر من باك. في الصيف بحول الله باش نعمل لكم برنامج نتاع تحضير للباك 2021 بحول الله. دونك بعثت لكم دوكيمون اكيد راكم شفتوه تلقاوه موجود عندكم توا. تلقاو عندكم البي دي اف هذايا على اليمين نتاعكم. حلوه هذاك تلقاو فيه وقتاش باش نعملوا اللقاء اللي هو غدوه ان شاء الله. وتلقاو الرابط نتاع اللقاء والتوقيت اللي هو 9:30. في اللقاء هذايا باش نفسر لكم شنو هو بالطبيعة العرض هذا، شنو باش تقراو فيه، وقتاش يبدأ، والتفاصيل كلها، ويجاوبكم على الأسئلة بتاعكم بحول الله. متفقين؟ دونك هانو عندكم الدوكيمون تنجموا تشوفوا به بالطبيعة كما قلت الموعد والرابط نتاع اللقاء. دونك هو راه بالطبيعة لقاء مجاني أكيد باش نعطيكم كما قلت لكم تفاصيل على البرنامج هذا. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله ربي معاكم. هاي نخليو معاكم توا مدام سندس وربي يعينكم. صباح الخير وعلى سلامتكم، مرحبا بكم. باش نشوفوا اليوم باش نواصلوا ان شاء الله البرنامج نتاعنا. درسنا اليوم يتعلق باللوريجين دو لا ديفرسيتي جينيتيك، والدرس هذا نورمالمون هو طويل، فيه برشا حاجات دي نوسيون باش نشوفوهم ويصلحوا لكم للباك. النوسيون المهمه اللي باش نخدموها اليوم هي النوسيون نتاع ميوتاسيون. فوالا به. دونك قريتوا عملناه في الدوزيام اني لا ميتوز. كان تتذكروا لا ميتوز هي un mode de reproduction conforme. شو معناتها un mode de reproduction conforme؟ معناتها l'information génétique se transmet d'une génération à une autre sans être modifiée. من غير ما تتغير. Voilà. هذيك شنو هي la reproduction conforme. Mais donc mais كان نشوفوا une population ونذكركم aussi شو معناها population. Population معناها ensemble d'individus qui appartiennent à la même espèce. Bien. Si on observe une population donnée, نشوفوا اللي فما une grande diversité في les caractères نتاع les individus au sein de cette même population. La situation problème, السؤال اللي تطرح, on veut expliquer ou comment on peut expliquer la diversité génétique au sein d'une population. Voilà. هذا هو اللي مش نشوفوه باش نحاولوا نجاوبوا عليه في الكيسيون. Donc, نقرأ بعضنا problématique. Grâce à la mitose, l'information génétique est transmise sans modification d'une génération à une autre. هذيك هي la reproduction conforme. Pourtant, l'observation d'une population montre une grande diversité de caractères chez les individus d'une même espèce. Alors, la question qui se pose, on a, comment expliquer la diversité génétique? Voilà. باش نفسروها. Bien. نفسروها d'abord كما تشوفوا مكتوب la mutation. Mais مش نتعداو السيتواسيون problème. Bien. تلاحظوا هنا une population des poussins issus de plusieurs croisements entre poules et coqs de même lignée pure. Une population de poussins هذه peut apparaître brusquement un poussin à plumage noir, de couleurs différentes des autres. Les autres عندهم le plumage jaune. Bien. Donc, l'apparition brusque de ce nouveau phénotype, هذا noir, اللي هو un poussin à plumage noir, peut s'expliquer par une mutation. Voilà. Donc, la mutation, نعاود نقول, est une apparition accidentelle de nouveaux phénotypes. Mais là, des questions se posent. شنو باش نقولوا? Qu'est-ce qu'une mutation? Et deuxième question, comment expliquer l'apparition d'un nouveau phénotype mutant? Bien.
D'abord, قبل ما نجاوب على la question qu'est-ce qu'une mutation? On va mettre en évidence la mutation. Mise en évidence de la mutation. Je vais l'exemple d'une mutation chez les bactéries. Une mutation bactérienne. فاش تمثل هنا الميوتاسيون bactérienne في الريزيستانس des bactéries à un antibiotique. Bien. باش نشوفوا de quoi il s'agit. عندنا une activité باش نحاولوا نقراوها مع بعضنا ونفهموا de quoi il s'agit. Donc, lisons. Sur une suspension de colibacilles sensible à la streptomycine. Les colibacilles sont les bactéries en forme de bâtonnets, de bacilles, sensibles à la streptomycine. Streptomycine est un antibiotique. On prélève deux volumes, l'un contenant 10 puissance 3 bactéries, que l'on étale sur le milieu nutritif 1. Donc, le milieu nutritif 1, voilà. Donc, on prélève, voilà, la suspension de Escherichia coli, le colibacille هذوما, وهما اللي خديناهم sensibles à la streptomycine, on les note S, en indice S, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a prélevé? On a prélevé 10 puissance 3 bactéries, on a étalé ces bactéries sur le milieu 1. Le milieu 1, c'est un milieu nutritif additionné de streptomycine. Streptomycine. Bien. Et l'autre contenant 10 puissance 8 bactéries que l'on étale sur le milieu 2. Je vous le milieu 2 متاعنا. هنا قلنا خذينا 10 puissance bactéries ولهنا خذينا 10 puissance 8 bactéries. On les a étalées ces bactéries sur le deuxième milieu. هذا le milieu 2. Bien. Kif le milieu 2 c'est un milieu nutritif additionné de streptomycine. Donc, milieu 1, milieu 2, فيهم streptomycine. D'accord? Les deux milieux contiennent de la streptomycine. Après une journée, à température et à humidité convenable, on constate que dans le milieu 1, il ne se développe aucune colonie. Donc, je vais dans le milieu 1, aucune colonie n'apparaît. Alors que dans le milieu 2, deuxième milieu, apparaissent quelques colonies. N'argent, les deux montagnes, aucune colonie n'apparaît. Ou quelques colonies apparaissent. Ben, on poursuit. Si l'on répique l'une d'elles sur un milieu nutritif 3 contenant de la streptomycine, celle-ci engendre de nouvelles colonies à phénotype différent de la souche sauvage. Je معناتها نشوفوا هنا قالنا si on répique l'une d'elles ناخذوا une colonie et on va la répiquer sur le milieu 3 ou le milieu 3 puis la streptomycine, un milieu nutritif additionné de streptomycine. Donc le résultat je me celle-ci engendre de nouvelles colonies à phénotype différent de la souche sauvage. La souche sauvage, elle est sensible à la streptomycine. Voilà. La souche sauvage, elle est sensible à la streptomycine. Qu'est-ce qui apparaît? Des nouvelles colonies à phénotype différent. D'une autre façon, elle est كيف نوما ماهمش sensibles à la streptomycine. Ce sont des bactéries, disons, résistantes à la streptomycine. Bien. Voilà. Voilà les résultats. Question. Qu'est-ce qu'on nous demande? Décrivez les expériences 1, 2 et 3. Donc, c'est ce qu'on vient de décrire. Deuxièmement,
indiquer quel est le caractère des bactéries mis en évidence dans l'expérience numéro 2. Dans l'expérience numéro 2. Donc, كي نرجعوا l'expérience numéro 2 باش نشوفوا شنو les caractères, le caractère des bactéries mis en évidence dans l'expérience 2. قلنا في l'expérience 2 كما شفتوا حطينا 10 puissance 8 bactéries, on les a étalées sur un milieu nutritif additionné de streptomycine. ظهروا quelques colonies. Donc كي ظهروا quelques colonies اش معناها؟ معناتها هنا les bactéries ont pu se développer sur le milieu additionné de streptomycine. معناتها si on détermine نجمو نتعرفوا على الphénotype نتاع les bactéries qui se sont développées لهنا اللي ظهروا هنا qui ont apparu sur le deuxième milieu puisqu'ils se sont développés sur un milieu contenant de la streptomycine, donc ce sont des bactéries streptomycine résistantes. Streptomycine résistante. وما ننساوش احنا au départ suspension نتاعنا فيها des bactéries sensibles à la streptomycine. On les note grand S, indice, petit s. Donc كي نجاوب على la question نتاعنا شنو نقولوا؟ Donc le caractère des bactéries mis en évidence dans l'expérience 2 et le comportement de la bactérie vis-à-vis de la streptomycine. Vis-à-vis de la streptomycine. C'est un antibiotique. C'est-à-dire la capacité de se multiplier ou pas en présence de la streptomycine. Donc, on peut déterminer deux phénotypes. Ce sont les deux phénotypes. Des bactéries sensibles à la streptomycine, وهذاك هو le caractère, le phénotype sauvage, et des bactéries résistantes à la streptomycine, on les note grand S, indice, petit r. Ben. نتعداو la question 3. Pardon, question 3. Qu'est-ce qu'on nous demande pour question 3? Comment pouvez-vous expliquer son apparition? باش نجمو نفسروا l'apparition نتاع un nouveau phénotype. باهي كيفاش نفسروا l'apparition نتاعو؟ كي نرجعوا l'expérience نتاعنا. Lorsqu'on a étalé les bactéries, la 10 puissance 3 bactéries sur le milieu 1, il n'y a pas apparition des colonies. Aucune colonie n'apparaît. Par contre, lorsqu'on a étalé 10 puissance 8 bactéries sur le milieu 2, femme apparition de quelques colonies. Allez, on a phénotype sensible, résistante à la streptomycine, SR. Donc, c'est l'apparition des 10 puissance 8, voilà plutôt l'étalement des 10 puissance 8, de 10 puissance 8 bactéries, SS, sensibles à la streptomycine, sur le milieu nutritif contenant la streptomycine. Qu'est-ce qu'il a fait? A entraîné l'apparition des colonies SR. معناتها un nouveau phénotype ظهر. Donc ce nouveau phénotype اللي ظهر لهنا واللي قلنا اللي هو SR ne peut être expliqué que grâce à une mutation. Voilà. Mais là نرجع لهنا. L'étalement des 10 puissance 8 bactéries SS sur un milieu nutritif contenant de la streptomycine a entraîné l'apparition des colonies bactériennes SR. Donc, ce nouveau,
Donc, ce nouveau phénotype ne peut être expliqué que grâce à une, je crois, mutation. Voilà. Que grâce à une mutation. Voilà. Mais, question suivante. Précisez, question 4, précisez pourquoi ce caractère n'apparaît pas dans l'expérience numéro 1. علاش الكاركتير هذا الريزيستانس على الستريبتوميسين ما ظهرش في الاكسبيريونس نيميرو 1 فوالا هنا ما ظهرش عندكم شي تفسير زعما علاش وي شوفوا أميمة باردون أميمة وي أميمة نسمع فيك أميمة صباح الخير شكون آخر يجم يعطينا تفسير؟ صباح الخير. وي عسلامة. عسلامة. وي دونك تجم تعطينا تفسير علاش الكاركتير ما ظهرش في الاكسبيريونس نيميرو 1 على خاطر النومبر ياسر أقل يعنتها والموتاسيون غاغ ما تصيرش يعنتها. Très bien, très bien. Exactement. Effectivement, هذاك هو. Donc, نقراو الريبونس مع بعضنا اللي كانت تقول فيه أميمة tout à fait صحيح. باهي نشوفوا مالا مع بعضنا. Donc, dans l'expérience numéro 1, on n'observe pas N, on n'observe pas, on ajoute le N هنا, des bactéries SR, car le nombre des bactéries prélevées est faible. Voilà, 10 puissance 3. Donc, la mutation est un événement rare, qui survient à une fréquence de 10 puissance moins 7 à chaque génération. Et pour l'observer, il faut un effectif important. Voilà. Bien. نكملوا مالا. Question 5. Question 5. Dites si ce caractère est héréditaire ou non, tout en justifiant la réponse. Est-ce que ce caractère est héréditaire? On va donner une justification. شكون نشوفوا parmi les participants شكون يجاوبنا على هذا؟ Est-ce que ce caractère est héréditaire? Aucun? باهي ما يجم يجاوبنا حد؟ باهي نشوفوا شكون؟ أيمة يلا. نو عندك مشكلة في الميكرو. صباح الخير مدام. صباح الخير صباح الخير عسلامة. مدام هيريديتير. وي اكزاكتومون مي تعطينا علاش جوستيفي. مدام خاطر في المرة الأولى بداو يطلعوا شوية معناها في ديسبوس معناتها في العلاوة ومن بعد زادوا ولاو أكثر يعني خلينا الكعبة. اسمعني أيمة كي تقول لي في المرة الأولى قول لي فين في المرة الأولى بالضبط؟ في الإكسبيريونس 2. وي باهي. apparition de quelques colonies. أما في الإكسبيريونس 3 احنا خذينا واحدة وهي ولات برشا. اكزاكتومون صحيح أميمة نسبة هكا.
Exactement. Ben, très bien, avec oui, Omaima. Donc, نجم نقولوا اللي ce nouveau caractère اللي يظهر est héréditaire وراثي. علاش؟ خاطر في الميلو 3 كيما كانت تحكي معنا أميمة تو une seule colonie de bactéries SR اللي خديناها من هنا on a répliqué une seule colonie من الميليو 2 شبيها الكولوني هذه اللي هي واحدة برك a pu donner نجم تعطينا plusieurs colonies de même phénotype résistant à la streptomycine. Donc, nous avons le caractère, ce nouveau caractère est héréditaire. Très bien. Mais là, comme la réponse oui, 5, pardon. Donc, ce nouveau caractère est héréditaire. Car sur le milieu 3, une seule, à la fin E, pardon, colonie de bactéries SR a pu donner plusieurs colonies de même phénotype que les parents SR. Voilà. Mais une petite remarque. L'individu qui porte une mutation, c'est un individu mutant. Ou celui qui porte le caractère original, le caractère de départ. Le caractère de départ, في l'exemple متاعنا شنو هو هنا؟ اللي هما sensibles à la streptomycine. Donc, le caractère original est sauvage. واضح هذوما دي نوسيون مش نستعملوهم برشا باش تميزوا بين phénotype sauvage, phénotype mutant, etc. واضح donc phénotype sauvage هو le phénotype original. Le phénotype mutant هو الفينوتيب اللي يظهر جديد à partir de la mutation, grâce à la mutation. Bien. هذه هي تو la mise en évidence de la mutation. باهي باش نتعداو les différents types de mutations. Les mutations فما انواع نتاع mutation باش نشوفوهم واحده بواحده. لكن هي en fin de compte شنو هي la mutation؟ هي شفناها قبل في les leçons précédentes. قلنا que la mutation est une modification brusque de l'information génétique. L'information génétique تتغير. Elle peut être soit une mutation chromosomique. شو معناتها؟ معناتها elle touche les chromosomes. C'est-à-dire elle affecte le nombre, l'adad, la structure d'un ou de plusieurs chromosomes. واضح؟ فما نوع آخر متاع mutation تتسمى une mutation génique. Qu'est-ce qu'elle touche, la mutation génique? Elle touche ou elle modifie une ou plusieurs séquences de bases azotées au niveau de certains gènes. معناها هي modification au niveau des bases azotées. Séquence dans les bases azotées au niveau du gène. Mais là, مش نبداو اليوم مش نشوفوا les mutations géniques, les mutations qui touchent les séquences de bases azotées. Voilà. Au fait, les mutations géniques, il y a plusieurs exemples. ما حبيتش ناخذ لكم des exemples اخرين. خذينا les exemples نتاع كتابكم. Par exemple, فما exemple 1 هو هي mutation génique qui affecte l'œil chez les animaux. نشوفوا مع بعضنا التكست ونشوفوا de quoi il s'agit. Voilà, هذه هي l'activité. Donc, les photos chez Baino, embryon de souris mutante aux yeux réduits. Oui, embryon de souris mutante sans yeux. عندهم شاينين هذوما. هنا drosophile. Drosophile, نذكركم شفناها قبل. La drosophile هي la mouche du vinaigre. C'est une drosophile aux yeux normaux. Les yeux sont normaux. Oui, les drosophiles mutantes sans yeux. Sans yeux. Voilà. Donc, l'exemple هذايا قلنا يتعلق بالmutation génique qui affecte l'œil chez les animaux. نشوفوها فاش تتمثل الميوتاسيون هذه. نقراو مع بعضنا. Le développement des yeux est déterminé par un gène. Ce gène a été identifié et isolé en 1991 chez l'homme et en 1993 chez la drosophile et d'autres animaux. Des modifications de ce gène produisent des mutations
qui s'exprime par l'apparition de nouveaux phénotypes de l'œil. Donc, lorsque le gène est modifié, يظهروا des nouveaux phénotypes de l'œil كيما اللي disons كنا نشوف فيهم ما عندهمش عينين par exemple. Mais mutation chez les souris. Les souris qui ont au niveau d'une paire de chromosomes homologues une copie normale du gène, une copie défectueuse de ce gène, sont atteintes d'une réduction de la taille des yeux, تسمى la microphthalmie ou small eyes. هذوما اللي عندهم au niveau d'une paire de chromosomes homologues copie normale تاع الجين معناها allèle normal والallèle الآخر est défectueux معناها il a été modifié légèrement modifié. شبيهم هذوما عندهم ils sont atteintes d'une réduction de la taille des yeux. عينيهم صغار برشا. Les souris qui ont les deux copies du gène muté au niveau des deux chromosomes homologues. تو على كل chromosome homologue معناها على كل chromosome مش نلقاو l'allèle et les deux allèles على كل chromosome un allèle muté. فهمت؟ نلقاو deux copies du gène muté au niveau des deux chromosomes homologues. شبيهم les souris هذم meurent يموتوا ما يجوش يعيشوا et leur système nerveux est anormal. On poursuit. Mutation du gène ALS chez la drosophile. Le gène ALS qui contrôle le développement des yeux est localisé sur les chromosomes numéro 4. Sa mutation entraîne la réduction ou l'absence des yeux. شو معناها احنا كيما نعرفوا في الدوزيام عيني شفتوا الكاريوتيب نظموا les chromosomes par paire par ordre décroissant. واضح. Donc على chromosome numéro 4 شنو نلقاو le gène qui contrôle le développement des yeux chez la drosophile. Lorsque ce gène est modifié, sa mutation, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne la réduction ou l'absence des yeux. يا اما العينين يكونوا صغار والا ما فماش complètement. Cette mutation a été décrite depuis 1915. Et donc des exemples. Mais نشوفوا exemple آخر. La mutation du gène de l'œil chez l'homme. Mais certaines personnes sont atteintes d'une maladie héréditaire. فاش تتمثل la maladie héréditaire? Elles ont des petits yeux sans iris. ما عندهمش iris في les yeux نتاعهم. نسميوها l'aniridie هذيا. Ce phénotype mutant résulte d'une mutation d'une copie du gène alors que la deuxième copie sur le chromosome homologue reste fonctionnelle. اش معناتها؟ معناتها على الpaire de chromosomes homologues une copie du gène reste fonctionnelle, reste normale, elle n'est pas modifiée, et l'autre copie du gène, c'est l'allèle, elle est modifiée, elle a subi une mutation. وهذاك اللي أدى لظهور phénotype mutant. Mais la mutation des deux copies, lorsque les deux copies de ce gène vont muter, ça va entraîner le non-développement total des yeux et la mort au stade fœtus. Maintenant, le stade نتاع fœtus يموت, pas de développement. Voilà. Donc, هذم les exemples. كي نشوفوا les questions. En vous appuyant sur vos connaissances sur la nature et l'expression du gène. Précisez. Première question. En quoi consiste une mutation du gène de développement des yeux? En quoi consiste une mutation du gène de développement des yeux?
Mais احنا les exemples اللي شفناهم الكل يبينوا كيفاش وقعت une mutation باش تظهر un nouveau phénotype. Un nouveau phénotype, que ce soit les yeux يكونوا réduits ou sans yeux. Donc, شكون يجم يجاوبنا على هذا؟ En quoi consiste une mutation du gène? Ben, شكون يجم يجاوبنا parmi les participants? نجاوب أنا. Donc, tout simplement, la mutation du gène du développement des yeux consiste à une modification de l'information génétique. Qui trouve modification de l'information génétique? Je معناتها modification au niveau de la séquence dans les bases azotées au niveau du gène. Voilà. B. Donc, réponse, la mutation du gène de développement des yeux consiste à une modification de l'information génétique, donc à une modification au niveau de la séquence de base azotée du gène. B. Question 2. Expliquez pourquoi les mutations de ce gène entraînent de nouveaux phénotypes différents du phénotype normal. Expliquez pourquoi les mutations de ce gène entraînent de nouveaux phénotypes différents du phénotype normal. Mais احنا تو في les exemples اللي شفناهم وقت اللي يتغير une copie du gène على une paire de chromosomes homologues. Une copie du gène تقعد normal et l'autre copie du gène تتغير. Donc lorsque l'autre copie du gène تتغير, ça entraîne l'apparition d'un nouveau phénotype. Donc le changement au niveau de la séquence de base azotée qui a entraîné l'apparition de cette nouvelle forme du gène. Qui نقولوا une nouvelle forme de gène ولا une nouvelle copie du gène معناتها نحكيو على allèle. وهذاك علاش ظهر الفينوتيب الجديد. معناتها d'une autre façon كان نعاود نبسط لكم كي تقع mutation على une copie du gène اللي هي l'allèle qui تقع له mutation باش يظهر automatiquement phénotype جديد. Voilà. هكا نجمو نفسروا كيفاش الموتاسيون du gène a entraîné un nouveau phénotype. باهي نقراو مع بعضنا la réponse الثانية. Le changement au niveau de la séquence de base azotée entraîne l'apparition d'une nouvelle forme du gène. Ou la nouvelle forme du gène ou la nouvelle copie du gène est appelée allèle. كيف يتغير l'allèle هذاك علاش يظهر un phénotype nouveau. D'où l'apparition d'un nouveau phénotype. Bien. Question 3. Dégagez à partir de ces exemples deux propriétés des mutations. Deux, uniquement deux. Mais les deux propriétés de mutation qu'on peut dégager à partir les exemples اللي قريناهم. مثلا كي نشوفوا هنا نرجعوا هنا الموتاسيون تاع لي سوري. اش قالنا هنا؟ قالنا لي سوري qui ont les deux copies du gène muté. معناها les deux allèles على البير du chromosome homologue ont muté, تغيروا. Meurent et leur système nerveux est anormal. Meurent.
Je معناتها la mutation peut entraîner la mort. C'est une propriété. واضح؟ Donc la propriété تتسمى نقولوا la mutation est létale. Et la mutation est héréditaire. تنتقل. معناها lorsque l'allèle est muté, il va être transmis d'une génération à une autre. Voilà. Mais là, نرجعوا لهنا. Donc, les deux propriétés de la mutation sont voilà, propriété, la mutation est héréditaire. وهذا شفناها حتى من l'activité الأولى نتاع mise en évidence. تاع mise en évidence من le milieu 2 le milieu 3 كيفاش قلنا elle est héréditaire. Ou propriété أخرى elle est létale, معناها elle peut entraîner la mort. هذا exemple يتعلق باش qui affecte l'œil chez les animaux. كله متعلق بالl'œil. ناخذ exemple آخر. Un autre exemple. كله راهو يحكي على الموتاسيون. Exemple 2. Mutation pathologique des muscles. La myopathie. Mais, شنو هي la myopathie de Duchenne, décrite en 1860 par Guillaume Duchenne, est une maladie héréditaire mortelle qui se manifeste par une détérioration progressive des muscles. ضمور شفتها قبل في الكوليج نسميوها بالعربية ضمور العضلات. Chez les myopathes, les individus atteints de cette maladie, les chercheurs ont constaté l'absence d'une protéine, la protéine heavy, la dystrophine, qui joue un rôle essentiel dans le maintien de la structure des cellules musculaires. Une protéine qui va maintenir leurs muscles, leurs cellules musculaires. L'allèle responsable a été localisé sur le chromosome X. L'allèle responsable de cette maladie est localisé sur le chromosome X. Question. Expliquez pourquoi la myopathie est héréditaire. C'est ce qu'on nous a dit dans l'activité. Est héréditaire. Qui peut nous expliquer علاش cette maladie est héréditaire? وراثية. شكون parmi les participants شكون يجم يجاوبنا؟ شكون يجم يجاوب؟ عجيش. ياسمين. وين ياسمين؟ ياسمين؟ تحب تاخذ كلمة ياسمين؟ نو. مايا بالحاج عيط. Pas du tout. أنا نحبكم تشاركوا شوية، ما تقعدوش أنا نعطي في الدرس وانتم ساكتين. أميمة مختار مرحبا. نحل الصوت، تحل الميكرو أميمة. وي صباح الخير. ما عندك مشكلة متاع الصوت أميمة؟ أميمة عندك مشكلة متاع الصوت من عندك أنت يا عسلامة. صباح الخير أميمة. Oui, lorsque la protéine est absente chez les parents, ils ne peuvent pas la transmettre aux descendants. كي تقولي absente chez les parents، هو ما قالناش les parents ما عندهمش ديستروفي في التكست، قال لنا اللي هي héréditaire في التكست. قال لنا est une maladie héréditaire. وش قال لنا آخر؟ قال لنا اللي l'allèle responsable a été localisé sur le chromosome X. وطلب منا باش نفسروا علاش المرض هذا لا ميوباتي اي هيريديتير. هو صحيح هيريديتير، معناها لي بارون كيف ما عندهمش لا ديستروفين، وينتقل للديسوندون تاعهم لصغارهم، الديسوندون تاعهم. كيفاش اون اكسبليك؟ حاول تفسر لنا اكثر.
أميمة تسمع فيها؟ اي نسمع فيك مدام. أي كيفاه؟ صحيح هما لي بارون ما عندهمش ونقلوا المرض نتاعهم ديسوندون لي ديسوندون نتاعهم كيفاش؟ اكسبليكي. باش يجيهم نفس لي جين اللي عند لي بارون خاطر يعني كان هما ما عندهمش ما نعرفش كان ما عندهمش معناها ان جين كي كود ان كاركتير لي ديسوندون زاد مش باش يكون عندهم جين هكا. اي تو انت نفس اللي قلته لي في المره الاولى عاودته لي في المره الثانيه مي tu as essayé de détailler encore plus مي نفس الكلام راهو. انظر لي لا فراز الاخرى نتاع لاكتيفيتي. لا فراز الاخرى نتاع لاكتيفيتي اش قال لنا؟ اقراها لي ترى. L'allèle responsable a été localisé sur le chromosome X. الفراز هذيك هي الفراز كلي. هي الفراز كلي اللي باش تخليك تجاوب على الكيستيون. كيفاش زعما؟ تفكر فيها شويه. فكر فيها شويه خلينا نشوفوا فماشي حد اخر في نفس الوقت يجم يجاوب. باهي ها عندنا أميمة. باهي لحظة حل الميكرو. سلام. عسلامة أميمة وينك؟ مادام هو في الآخر قال لي ريسبونسابل ايتي لوكاليزي سور لو كروموزوم اكس معناتها هي جاية في كروموزوم سيكسويل يعني أكيد باش تعدى للديسوندون. صحيح اكزاكتومون. ونعم أميمة؟ قلت هذاك علاش هي إيريديتير معناها لاميتو. اكزاكتومون صحيت يا أميمة. وهذا اللي قريتوه عملناه في الدوزيام اني في الكاريوتيب هكا ولا؟ احنا كاريوتيب اي كاريوتيب كو سوا نتاع نيمبورت كيل اسبيس اش فيه كاريوتيب؟ علاش ديما نأكد عليكم صحيت فذكرني اش فيه خاطر هذاك الباس من هنا. نعم لي كروموزوم سوماتيك حاجات هكا. لا نذكرك اسمعني أميمة في دو تيب دو كروموزوم. دو تيب دو كروموزوم. في دي كروموزوم مش سوماتيك دي زوتوزوم. وي اوتوزوم. فوالا دي زوتوزوم. وش فيه آخر؟ في دو كروموزوم سيكسويل. Une paire كهو فوالا une paire de chromosomes sexuels. والباقي الكل والاخرين الكل مثلا ناخذ الاكزامبل نتاعنا احنا عندنا 46 كروموزوم معناها 23 بير. السيلول نتاعنا كل سيلول فيها 23 بير chez l'espèce humaine. عندنا 23 بير دو كروموزوم les 23 بير كيفاش يتوزعوا؟ 22 اوتوزوم و 22 بير. ولد والله مادام راني نحكي خاطر من عمني ونص ما قريت الجمله يعني. اي مش مشكل انا علاش نذكركم بالكاريوتيب خاطر هذاك اللي باش يخليكم تفهموا البارتي هذيا كيفاش لاليل اكس الكروموزوم اكس سامحني. دونك في شي لاسبيس هيومين قلنا فما 46 كروموزوم معناتها 23 بير دو كروموزوم يتوزعوا en 22 بير d'autosomes et une paire كمل يا أميمة. كروموزوم سيكسويل. صحيح نسميهم زادا دي زيتيرو كروموزوم ولا نسميهم زادا دي كروموزوم سيكسويل فوالا. كل بير دو كروموزوم سيكسويل هذيك تختلف كو سوا شي لوم ولا شي لا فام. شي لا فام كيفاش تكون؟ خاطر ما هو زوز اكس. صحيح شي لا فام لي دو اكس اكس اي شي لوم واحدة اكس وواحدة ايغريك. صحيح. وهذيك اللي تميز البير دو كروموزوم سيكسويل هي اللي تميز المال من الفمال هكا ولا؟ لكن لي 22 زوتر بير اللي سميناهم دي زوتوزوم اش بيهم هذوك؟ كل واحدة فيها دي جين حاجة. اي بالطبيعة دي كروموزوم معناها فيهم دي جين. علاش سميناهم دي زوتوزوم؟ جو سي با مسألتش عليها الحق. يمين باش يعاونوكم باش تفهموا هنا ترانسميسيون دي كاركتير هذوما. نعم كروموزوم اومولوج خاطرهم حاجة. اي هما دي كروموزوم اومولوج حتى لي كروموزوم سيكسويل دي كروموزوم اومولوج. في الكاريوتيب لي كروموزوم سون بلاسي بار بير معناها كلهم دي زومولوج. كل كروموزوم عنده لومولوج نتاعو
Les 23 paires هما des 23 paires de chromosomes homologues في أي كاريوتيب. نعاود نسأل السؤال للكل. علاش les 22 paires chez l'homme سميناهم des autosomes؟ ماذا بيا شكون كان عنده إجابة يجاوبنا؟ sinon نعطيكم أنا الريبونس. حدا باهي مش مشكلة. هيدا بالطبيعة قريتوه في الدوزيام année mais c'est très important. Chez l'espèce humaine, les 22 paires de chromosomes سميناهم des autosomes خاطرهم identiques chez le mâle et chez la femelle. نفسهم نلقاوهم عند المال نفسهم عند الفميل هما بيدهم. معناتها المال والفميل باش يختلفوا uniquement بالبير de chromosomes sexuels. Voilà. Mais لا نرجعوا لهنا كما قالت لنا أميمة مختار جاوبتنا هي ديجا على السؤال. قال لنا في l'activité l'allèle responsable a été localisé sur le chromosome X. واحنا في نفس الوقت مش نفسروا علاش المرض هذا est héréditaire. Tout simplement خاطر l'allèle responsable de la maladie est porté par X. معناتها il peut se transmettre للمال. المال مش عنده XY donc نلقاوه عند المال. Et il peut se transmettre chez la femelle. La femelle عندها XX. Donc هذاك علاش la myopathie est héréditaire. باهي. Mais là نشوفوا هنا puisque l'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome X. Donc, cet allèle peut se transmettre aux descendants mâles et femelles. Et la maladie est héréditaire. Mais, je vous question Fania. Pardon. Oui, nous avons l'activité, un exemple de. Voilà. Question 2. Établissez une relation entre le gène, la dystrophine et la maladie. فما علاقة d'après l'activité هذه فما علاقة بين الجين وبين شنو آخر بين la dystrophine وبين la maladie. فاش تتمثل العلاقة هذه؟ باهي نشوفوا les participants شكون يجاوبنا شنو هي العلاقة هذه؟ تقوى تريكي؟ باهي ويني تقوى؟ صباح الخير تقوى. صباح الخير. مادام الريلاسيون جين نورمال جين انورمال بروتين انورمال اللي هي ديستروفين et puis phénotype anormal اللي هي المالادي. Bien, juste une petite rectification, il y a trick, il y a taqwa. انت قلت لي جين نورمال وي وبعد اي جين انورمال سامحني اي بعد بروتين انورمال اللي هي ديستروفين. سامحني هي la protéine n'est pas synthétisée anormalement. كان نرجعوا للواحد قال لنا chez les myopathes les chercheurs ont constaté l'absence d'une protéine. l'absence d'une protéine. ما فماش بروتين اصلا تقوى فهمت معناها جوست à rectifier شنو نقولوا absence de protéine مش بروتين anormal. ما فماش جمله مش ماهيش وقعت السنتيز نتاع الديستروفين و elle est synthétisée d'une façon anormale. ما فماش سنتيز جمله et donc apparition de la maladie. Pour mieux formuler يا تقوى la réponse شنو نقولوا le gène muté qui trouve le gène muté شنو معناها la modification au niveau de quoi du chromosome. لا عاد au niveau de la séquence de base azotée. هذاك هي le gène anormal. انت كي قلت لي gène anormal شو معناتها le gène a été modifié وقعت له une mutation au niveau de la séquence de base azotée. Puisque ce gène a été muté, voilà anormal. Donc il a codé pourquoi
Absence d'une protéine. صحيح. Pour la non-synthèse. هذاك علاش ما ظهرتش la protéine. Il a codé pour la non-synthèse de la protéine اللي هي اسمها la dystrophie. Ce qui a entraîné شنو؟ Une maladie. صحيح. L'apparition de la maladie اللي هي la myopathie. Très bien. Mais la nage la réponse. Donc le gène est une séquence d'ADN portant l'information génétique IG. Une mutation à ce niveau a entraîné la modification de la séquence des bases azotées et l'apparition d'un nouveau allèle malade, c'est l'allèle muté, qui m'a c'est l'allèle anormal, qui code pour la non-synthèse de la dystrophie, d'où l'apparition de la maladie. Très bien. Ben. هذا يزيد اكزامبل ثاني يزيد يفهمكم اكثر la mutation génique. نشوفوا l'exemple 3 تو. exemple 3 تبعوا معايا بالكدا بربي l'exemple 3 ركزوا معايا مليح. نقراو مع بعضنا l'exemple 3 la phénylcétonurie سمعتوا بها قبل وشفناها قبل. Donc il s'agit d'une maladie héréditaire due à une mutation du gène qui code pour la synthèse de la PAH. PAH هي la phénylalanine hydroxylase, qui est une enzyme de 450 acides aminés impliqués dans la transformation de la phénylalanine en tyrosine. يبين لنا هنا الميتابوليزم تاع الفينيلاlanine. Donc الفينيلاlanine تنجم تتحول en tyrosine grâce à la PAH. Chez certains individus, l'absence d'enzymes fonctionnelles provoque une accumulation de phénylalanine transformée en corps cétoniques qui sont éliminés par l'urine. C'est une maladie caractérisée surtout par une arriération mentale. معناتها si la phénylalanine hydroxylase, l'enzyme, est absente, l'enzyme l'absence de cette enzyme معناها la phénylalanine qui est un acide aminé ما يتحولش en tyrosine. الميتابوليزم هذا ما يقعش ماشي يصير ce qui provoque puisque ما يتحولش en tyrosine ce qui provoque une accumulation de phénylalanine transformée en corps cétonique. Le phénylalanine il va se transformer en corps cétonique et sera éliminé par l'urine. Et c'est une maladie qui est caractérisée surtout par une arriération mentale. Le document suivant donne des fragments du gène de la PAH chez 4 individus. Mais la charmana, un fragment du gène de la PAH, de cette enzyme. Elle est الphénylalanine en tyrosine في le cas normal, lorsque cette PAH est fonctionnelle. Ben, attends un fragment. Voilà. Je poursuis. Chez 4 individus, un fragment du gène de la PAH, هي الPAH طويلة برشا قال لك انزيم فيها 450 اسيد اميني. احنا ماناش ناخذ 450 اسيد اميني، باش ناخذ ان فراغمون، راهم نشوفوا هنا مع بعضنا. به chez 4 individus شكون هما؟ individus B, C et D sont atteints de phénylcétonurie. B, C et D sont atteints de phénylcétonurie. L'individu HB est indemne. لاباس عليه ça. نعاود معناتها هنا عطانا séquence de base azotée de la PAH تاع individu sain اللي هو l'individu A. Les 3 autres individus هما des individus anormaux atteints de la phénylcétonurie, de cette maladie. خاطر علاش؟ خاطر ال PAH نتاعهم elle est absence d'enzyme fonctionnelle ولا موجودة وماهيش fonctionnelle. موجودة وماهيش fonctionnelle. Voilà. Ben, sur ces fragments, les triplés de base sont numérotés après le triplet d'initiation. Triplet d'initiation, شفتوا هنا فما des points de suspension. معناتها هنا numéro des triplés. Et veille, TAA, c'est le triplet de base azotée numéro 277. هنا باش يكون 278, 279, etc.
point de suspension حتى نوصل هنا triplé numéro 410 ومازال خاطر هو قال لنا فيها 450 acides aminés. Mais fragment du gène de la PAH chez 4 individus. Question. En vous basant sur votre acquis, sur l'expression du gène et en utilisant le code génétique, écrivez la portion de la séquence protéique de la PAH de l'individu A. ماذا بيا كان انتم توا معايا en même temps تحلوا كتبكم à la page 180. ماذا بيا تشوفوا كتبكم على page 180 باش نرجعوا خاطر للكود جينيتيك. كود جينيتيك اللي شفناه قبل. جيسبيغ خليتوا كتبكم على page 180 ومش نرجعوا نجاوبوا على الكيسيون تاعنا. نعاودوا نقراوها باش نفهم. En vous basant sur votre acquis, sur l'expression du gène, الدرس السابق, et en utilisant le code génétique, écrivez. On vous demande d'écrire la portion de la séquence protéique de la PAH de l'individu A. Mais, واش عطانا في l'activité? عطانا séquence de base azotée du gène qui code pour la synthèse de la PAH, voilà. واش مطلوب منا؟ مطلوب منا باش نكتبوا la portion de la séquence protéique. دونك باش نعملوا؟ ماذا بيا تفكروا باش نعملوا؟ شكون باش يجاوبنا باش نعملوا؟ فوالا. أميمة كرمانتي. شوفوا أميمة، لحظة نحل الميكرو دابور تاع أميمة. عسلامة أميمة. عسلامة سافا. تفضلي أميمة، شو باش نعملوا؟ قولي شو نعملوا. لازمنا البغان ترانسكري خاطر هو عطاك البغان ترانسكري لازمنا نبدلوه باغان ميساجي باش نجمو نطلعوا البروتيين. تري بيان، خارق العادة. تنجمشي تقول لنا كيفاش أميمة؟ par complémentarité des bases هكا ولا؟ شو اللي باش تعتمدوا انت هنا؟ لا كومبليمونتاريتي دي باز ازوتي. تفضل. التي كومبليمونتير نتاعها او نيفو دو لارين ميساجي باش نلقاو وشكونو قولي شكونو تي وشكونو سميهولي. تي شنو؟ تيروزين. لا ديك تيروزين اسيد اميني. احنا هنا نو سوم او نيفو دي باز. دي باز ازوتي. تيمين والأ أديني. صحيح. تفكرنا فيهم أنا أميمة قبل ما نبداو نفكر أصحابك. والسي سي سيتوزين وجي جوانين. جوانين هذا au niveau de l'ADN. Très bien. هاي تو باش نتعداو لايرين. شقلت لي تي تيمين. فوالا سي لادينين. صحيح. وبعد لادينين au niveau de علاش ما قلتليش تي؟ خاطر التيمين au niveau de l'ARN messager معناش تيمين. شو تولي؟ تولي uracil. وينك يا أميمة؟ أميمة؟ يبقى لي أميمة عندها مشكلة. وي أميمة. اي فوالا. دونك عاود قول لي الكومبليمونتير نتاعها او نيفو دو لارين ميساجي باش نلقاو يوراسين و تي و جي صحيح. يعني تتبع سي وي جي سي لو ميم برانسيب يا أميمة. فهمت؟ Voilà, c'est le même principe. De cette façon. Donc, le complémentaire de T, c'est l'adénine. Complémentaire de A,
c'est l'uracile. Complémentaire de C, pardon, c'est G, guanine. Complémentaire de G, c'est cytosine. Voilà. Donc, هذه هي l'ARN messager. Donc, توا نتعداو ليش؟ البروتين. كيفاش؟ AUA. Le code génétique. Très bien. J'espère حالي تكتبكم قدامكم هكا ولا؟ Page 180. B. AUA. Les oleucines. AUA. C'est un codon هكا ولا؟ Oui. Qui code pour quel acide aminé? Isoleucine. صحيت. باهي كملنا اللي بعده يا أميمة تو بعد نخرجهم الكل مكتوبين. UUG. Leucine. صحيت. GGG. Codon qui code pour? Glycine. Glycine, صحيت. CUU. Valine. C'est un codon? CUU. Leucine. صحيت. GGA. Glycine. Très bien. CUG. Leucine. Très bien. De la même façon, la méthode comme عرفتوها وتعرفوها d'après le code génétique اللي هو un code de correspondance بين شنو وشنو بين les codons نتاع l'ARN messager وبين les bases les acides aminés. Voilà. هاي mais voilà اللي كانت تقول فيه أميمة. Voilà. هذوما les acides aminés نتاعنا. Chaque codon code pour quel acide aminé? Voilà, l'arginine. AGA, kiff l'arginine. Voilà. D'après le code génétique, c'est un code de correspondance. Très bien. Donc, il y a la séquence de protéines. Donc, il y a isoleucine, leucine, glycine, leucine, glycine, leucine, arginine. Il y a des acides aminés. لكن بينات بعضهم بالطبيعة فما les tirés هذوما en noir اللي هما des liaisons. Oui, peptidique des liaisons peptidiques. Bien. Voilà. هذه la protéine متاعنا qui تاع شو اسمه الفينيلاlanine l'enzyme en question. Très bien. هذه l'individu A اللي سان لاباس عليه. غنتعداو question 2. Question 2 قال لنا identifier les modifications de l'ADN chez les individus malades B, C et D et indiquer leurs conséquences sur la séquence polypeptidique. Que pouvez-vous déduire? Que pouvez-vous déduire? La question fait deux parties, fait plutôt trois parties. Identifier les modifications de l'ADN chez chaque individu B, C et D. Autrement dit, وقعت modification في l'ADN تاع le pH chez les individus المرضى هذوما. ومن بعد on va indiquer leurs conséquences. شنية نتيجة هذايا على séquence polypeptidique. Que pouvez-vous déduire? يلا نرجع نرجع l'activité متاعنا. B, C et D. نبداو بالانديفيدو B. انتوما باش تخدموا لحظة. عندي وفاق بن براهيم، راني باش نعطيك الكلمة وفاق. نزيدو نعطيهم كيلكو مينوت يفكروا شوية، كيلكو سكوند بلوتو. انتوما باش تخدموا راكم، مش انا باش نخدم. غنبداو بالانديفيدو B. كل واحد باش يخدم انديفيدو. باش نعطي كلمة لثلاثة، كل بارتيسيبون باش يخدم على انديفيدو. وفاق باش تخدم على انديفيدو B. أميمة كرمنتي باهي. أميمة باش تخدم على الانديفيدو سي. داكوغ؟ فماشي واحد آخر. وأميمة مختار. أميمة مختار باش تخدم على الانديفيدو دي. باهي. انتوما فكروا، خلينا نشوف وفاق اش عملت. صباح الخير وفاق. عسلامة صباح الخير وفاق. عسلامة. خدمت ولا مازلت؟ اي خدمت.
مدام به بالنسبة وي للانديفيدو بي اي عندك الباز نيميرو 4 n'est pas identique pour l'individu 5. باهي سامحني أمي كلامك صحيح لكن احنا لوغسكيزون نيميروتي لي تريبلي ما بداوش هنا نيميرو 1 2 3 4 ريتو هنا بدا نيميرو 277 معناها راعي النيميروتاسيون نتاعهم فهمت معناها هذا مش يكون 4 تقصد هذا ها تقصد نيس با أي صحيح 280 200 voilà 200 هذه 278 279 صحيح 280 مالا يا أميمة والاخرين شبيهم لي كودون الاخرين لي تريبلي identique. دو باز الاخرين ايدونتيك مالا ناخذ كان اللي وقع فيه تغيير هذايا لو كودون لو تريبلي دو باز نيميرو 280 نحكيو على الانديفيدو بي يلا اش صار له يا أميمة وفاق. سامحني وفاق وي صار له يا وفاق الموديفيكاسيون فما جي A ولا A. صحيح اش معناتها معناتها الجواني تعوض بال لاديني لادينين. تري بيان صحيح باهي هذايا في الاديان احنا تو هذايا سي او نيفو دو لاديان نتاع البي اش مش تكمل خاطر هو الكيسيون ريت واش قال لك ارجع الكيسيون قال كي ايدونتيفي لي موديفيكاسيون هذايا اللي انت عملته تو موديفيكاسيون دو لاديان ومن بعد اش قال لك ويفاق نقرا لك اش قال لك من بعد identifier leur conséquence sur la séquence polypeptidique. فوالا معناها باش تتعوض هذيك يلزمني نعمل الأغنام متاعها ونشوف الكود جينيتيك ونشوف البروتين نعوضها. يعطينا مالا exactement la démarche est correcte مالا عطينا au niveau de l'ADN مش تولي au niveau de l'ARN messager très bien و كي ترجع الكود جينيتيك نتاعكم باج 180 اش تلقى فينيل ألانين نزيد نثبت معاك au niveau du code génétique UUU code pour très bien la phénylalanine très bien très bien يا وفاق خارق العادة bien والباقي كل نتاع السيكونس نتاع الأديان تقعد انتاكت هي نفسها صحيح فوالا باهي هذا بالنسبة لوفاق ميرسي وفاق يعطيك الصحة خلينا نشوف قلنا شكون هي اللي باش تخدم أميمة مختار باش تخدم لنا أميمة مختار لحظة نحل الصوت نعم دي مدام أميمة مختار أنا شكون السي كرمندي يلا كرمندي سامحني السي يا أميمة يا أميمة أميمة ألو وينك يا أميمة أعطينا السي يا أميمة الكودون نيميرو 302 302 باهي عرفتك شقولي 302 أنا هو 302 أميمة ثاني بارتي توريتو الواحد هذايا تو كي تنظر لاكتيفيتي نتاعك عندك اون بورسيون الاولى بارتي الاولى وعندك بارتي ثانيه نتاع الجين وبارتي ثالثه نتاع الجين انت فاني بارتي تحكي أميمة بارتي ثانيه صحيح اكزاكتومون الثانيه بارتي ثانيه ريتهم موين دي بوين دوزيام بارتي اي سمعتك أميمة ريتهم هنا لي بوين دو سسبنسيون وين السوري اي وي فوالا دونك احنا هنا في البارتي هذه اي انت قلت لي 300 قداش 302 ريت علاش انا رجعت لك لهنا خاطر ما نجموش نحسبوا 302 يا أميمة احنا ما هنا كنا في 280 282 وعندك دي بوين دو سسبنسيون ما تعرفش عليهم قداش
معناها التغيير هنا ما تنجمش تعمل نيميروتاسيون خاطر عندك هنا دي بون دو سيتواسيون اسافوار قداش من تريبلي دو باز. المهم هيك في الدوزيام بارتي صحيح. مالاش صار لهنا في الدوزيام تريبلي 3 التريبلي 3 صحيح. شبيه T a été remplacé par C. التي صحيت أميمة فوالا التريبلي 3 هذا التي a été remplacé par C exactement. تو عندنا في l'individu سامحني l'individu نورمال عندنا سي تي جي في l'individu بي قعدنا انتاكت هو بيدو ما وقعتلوش موديفيكاسيون وجينا في l'individu سي التي تعوضت بالسي فوالا هذاك اللي حاجتنا به. مي لا سي سي جي هي الموديفيكاسيون au niveau de l'ADN والباقي كل au niveau de l'ARN messager ولكن جي سي والبروتين تبدل من البرولين ولا الجليسين. الاسيد اميني يتبدل. اي والاسيد اميني يتبدل اي دونك لا بروتين كلها تتبدل اكزاكتومون. يعطيك الصحه يا اميمه. باهي تري بيان. هاي نشوفوا مختار تو. ويني اميمه مختار؟ سلام مدام. عسلامه. كملي لنا انت لانديفيدو دي. ثم موديفيكاسيون في التريبلي نيميرو 410 سي تتعوض بالكل. نعم السي تتعوض بالتيمين سيتوزين بالتيمين. فوالا اخر حاجه هما سي جي جي ويجي الانديفيدو تي يولي تي جي جي. فوالا السيتوزين تتعوض بالتيمين. بيان اي كمل. الاسيداميني الانين هو كان باش يولي تريونين. باهي انت قبل ما تعدلي الاسيداميني اعطيني الكودون تاع لايغين ميساجي في الموديفي باش يكون ا سي سي. تري بيان. اي والاسيد اميني مش يتبدل اي دونك لا بروتين مش تتبدل. يعطيكم الصحه ما قصرتوش الثلاثه. ملا نشوفوا لا ريبونس. لا ريبونس هي نتاع دوزيام كيسيون. لحظه هذه كيما ذكرتكم البروتين تاع الفينيل الانين نورمال شي لانديفيدو نورمال. بيان فوالا هذا اللي كنا نحكيو فيه. باهي فوالا كما قالت A chez l'individu B. Donc au niveau de l'ARN messager يولي UUU et qui code pour la phénylalanine, l'acide aminé. L'individu C, le CCG يتبدل يولي G. سامحني le CCG هو le triplet qui a été modifié. Au niveau de l'ARN messager Pshiwali GGC par complémentarité des bases et d'après le code génétique, il code pour la glycine. L'individu D, c'est au niveau du triplet numéro 410, وقعت modification بالتيمين, donc TGG. Au niveau de l'ARN messager, on a le ACC par complémentarité des bases et il code pour la thréonine. Bien, donc, quelle question? Que pouvez-vous déduire? Que pouvez-vous déduire? ماي شكون مش يجاوبنا؟ شنو نجمو نستخلصوا من هذا الكل؟ les individus chez les individus B et C et D صار وفاق شنو صار؟ وفاق اي مدام وي نجمو شنو نجمو نستنتجوا من هذا وفاق اللي كنا نشوفوا فيه معناها en fin de compte شنو صار؟ نبدلوا من ان سول باز ازوتي يتغير معناها الواحد. فوالا معناتها الموديفيكاسيون d'une seule هي تنجم تكون اكثر راهي. La modification au niveau d'une base azotée va entraîner l'apparition d'un nouveau phénotype, d'un nouveau caractère. Donc c'est la mutation. Donc je نقولوا il y a eu mutation génique au niveau de quoi? Mutation génique. C'est-à-dire au niveau de l'AD. De l'ADN. De l'ADN. C'est une succession.
Substitution. C'est une mutation par substitution. شو معناتها substitution؟ معناها بدلنا واحدة باغ واحدة أخرى. Base azotée par une autre base azotée. C'est une mutation par substitution, remplacement. Et هنا صارت au niveau d'une base azotée. تنجم تصير au niveau de 2, de 3, de 4 ou de telle base azotée. واضح. C'est une mutation par substitution. Mais كيما مثلا هنا شفنا الموتاسيون وقعت par substitution تنجم تقع بطريقة أخرى. حسب رأيكم باش تنجم تقع؟ addition. أي صحيح. يجم يتزاد واحد ولا أكثر من واحد. C'est une addition. وإلا نجم تنقص زاد. صحيح. تنقص une base ajoutée وإلا أكثر. فهمت؟ وإلا نقص. سما نعطيكم الاسم بربي خاطر عم جاي تشوفوها. C'est une mutation par délétion. Donc فما l'addition، فما substitution، فما délétion، وإلا فما mutation أخرى يبدلوا البقايع. مش هي نفسها substitution؟ لا فما inversion يقلبوا. C'est une mutation par inversion. واضح؟ هنا اللي احنا شفناه c'est une substitution، remplacement. واضح؟ فهمت كيفاش يبدلوا البقايع؟ مثلا ما باش نعطيك هنا، نرجع لك لهنا تاع l'activité 4. مثلا احنا لا ماهيش substitution. انت قلت لي هي مش نفسها. مثلا كان عندنا جي ا الأ تاخذ بلاصة الجي. فهمت؟ c'est une inversion. باهي. Question 3. تعطينا question 3. Donnez un argument qui justifie le caractère héréditaire de la maladie. ما قلنا la maladie héréditaire هذه déjà قالها لنا من أول phrase في l'activité. Il s'agit d'une maladie héréditaire. هكا ولا؟ قال لنا donner un argument qui justifie le caractère héréditaire de la maladie. يظل جاوبنا عليه هذا قبل وقت اللي قلنا la mutation héréditaire وعلاش. نذكركم l'activité هذه اللي قبل تاع الميوباتي. قال لنا هنا donner un argument qui justifie le caractère héréditaire de la maladie. علاش هي تكون la maladie héréditaire؟ خاطر la mutation s'observe à quel niveau des chromosomes؟ X. Voilà. La mutation s'observe au niveau de la cellule germinale. La cellule germinale. نذكركم حتى هذا راكم قريتوه في deuxième année. Les cellules اللي عندنا في جسمنا ينقسموا en deux types. فما les cellules somatiques تذكروهم ولا؟ et les cellules germinales. Les cellules germinales وين نلقاوهم؟ تذكروش ولا؟ Les cellules sexuées. Ce sont les cellules sexuelles. Les cellules sexuelles, les gamètes, les cellules sexuelles. واضح. و les cellules germinales somatiques الاخرين هما les cellules toutes les autres cellules اللي في جسمنا. احنا مثلا في الكور نتاعنا عندنا deux types de cellules, cellules somatiques et cellules sexuelles. واضح. Les cellules sexuelles نلقاوهم في les organes sexuels, في les gonades mâles et femelles. Les autres cellules, les cellules des ongles, les cellules des cheveux, les cellules de la peau, les cellules des poumons, n'importe. comme كلهم يسميو des cellules somatiques. باهي قال لك اعطيني un argument qui justifie le caractère héréditaire de la maladie. Donc وقت اللي الموتاسيون touche ولا نلقاوها au niveau d'une cellule sexuelle. معناها elle peut se transmettre à la descendance puisque cellule sexuelle porte, qu'est-ce qu'elle porte? Les chromosomes sexuels. Donc elle peut se transmettre à la descendance. Dans ce cas, la maladie est héréditaire. Lorsque la mutation
lorsqu'une mutation qui n'atteint que les cellules somatiques ne sera pas héréditaire. Voilà, c'est l'argument où déjà حكينا عليه في الميوباثie. Mais remarque يظل يدي حكينا عليها مقبلي. باش نقولوا. Comme première remarque, toute modification au niveau de la séquence d'ADN n'entraîne pas obligatoirement une modification au niveau du phénotype. معناتها وقت اللي تقع modification au niveau de la séquence d'ADN مش obligatoirement باش تأدي une modification au niveau du phénotype. يجم ما يقع الفينوتيب ما يتغيرش. وقتها la mutation شو نسميوها؟ une mutation est dite muette وإلا nulle وإلا silencieuse. D'une autre façon شو معناها تقع modification تاع الكودون mais l'acide aminé يقع نفسه. mais l'acide aminé يبقى هو بيدو وهذا يرجع une propriété نتاع الكود génétique. Il est dégénéré. Comment? Le code génétique est dégénéré. Exactement. هذا يرجع une propriété نتاع الكود génétique اللي قلنا le code génétique شفتوها في الدرس اللي قبل est dégénéré. Voilà. معناتها نعاود نفسر نزيد نبسط لكم. معناتها تقع modification au niveau de l'ADN يتغير الكودون mais l'acide aminé يقعد هو بيدو. puisque l'acide aminé يقعد هو بيدو donc la protéine مش تقعد هي بيدها le phénotype ماهوش يتغير. donc الموتاسيون تتسمى muette وإلا nulle وإلا silencieuse. Une autre remarque. La mutation génique peut se faire par addition اللي قلناها من قبيل يتزاد ولا délétion ينقص ولا inversion d'une ou de plusieurs bases azotées. Voilà, base azotée. والسبستيتيوشن هذيك حكينا عليها في الاكتيفيتي نتاعنا. واضحة؟ باهي. فوالا. عندكم شي حاجة باش تسألوها أبروبو دو حصتنا اليوم؟ اليوم احنا خدمنا على التيب الأولاني نتاع الميوتاسيون. نعاود نذكركم اللي قلنا زوز أنواع الميوتاسيون هكا ولا ما تنساوش. احنا قلنا زوز أنواع نتاع الميوتاسيون، فما ميوتاسيون كروموزوميك وفما ميوتاسيون جينيك. احنا خدمنا اليوم على الميوتاسيون جينيك. واضحة؟ مازالت الميوتاسيون كروموزوميك نذكركم qu'est-ce qu'elle affecte? Elle affecte le nombre ou structure نتاع un ولا plusieurs chromosomes في الكاريوتيب. واضحة؟ إن شاء الله المرة الجاية نكملوا بالميوتاسيون كروموزوميك. Bien. عندكم شي دي questions؟ sinon نقول لكم oui نعم. ميرسي. عايش بنتي ميرسي. ان شاء الله استفدتوا. دو ريان ربي ينجحكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحصه هذه. وتو نكملوا لي سيونس بروشين بالميوتاسيون كروموزوميك ومن بعد ندخلوا في الميوز. دوما حاجات راهم مهمين نشوفوهم العام الجاي ويفيدوكم برشا برشا برشا. علي بون كوراج وان شاء الله رمضانكم مبروك. بسلامه. ميرسي مدام. بسلامه. عايش بنتي. سلامه مدام. صحه. سلامه عايشك غير مسيا.